কি সাবধান হিনা মজুদ Tapos na. Timal ভালো লাগে Balo lagi daw, sabi nila. Ayan, ayos na. Tapos na. Yes. এনওর কেমন আছো Kabanasom. Kabanasin. Takabod. Takabod. Tingnan ko sa loob. Yan. Okay, tapos na. Ay, tapos din. Sila daw, ini tarke, pintarke. Kululay ay siya. That's okay na lang. Pitura na lang. Pitura lang dito. Di ko to ginawa ko na yun. Walang pitura. Wasak to eh. Ito lang pitura niya. Yan, yan lang. Ginawa ko lang paraan yung ito. Na walang pitura. Tapos itong sa gilid na to. Ito. Yan. Kasi wasak talaga to dito eh. Pumaling na papunta dito. Pero ginawa ko na walang pintura. Kasi gusto ko walang pintura. Ayos na. Sunod na yan. Walang problema. Tapos na. Sinado mo. Okay. Good. Tapos. Done. Okay. Tapos nababay mga kalod eh.